बड़ा बड़ा 1500 साल जश्न विलादत लिखवाएं, बनाएं, ऐसी लाइटें लगाएं। अगर अल्लाह ने आपको कोई मकाम दिया है, कोई जनाब आपके पास कोई ऐसा इदारा है, वहां भी बात करें और हर इदारे में नबी पाक की सीरत पर बात हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस बार पूरी दुनिया में एक बहुत शायान शान तरीके से मीलाद हर साल मनाया जाता है। इस साल मजीद शान और शौकत से मनाएंगे। याद है, अपना आप भी तो सजा लेना यार, हैं? कोई कहे यार आपने दाढ़ी रख ली, कहा यार 1500 साल मीलाद आ रहा है, आका को दाढ़ी का तोहफा दूंगा। यार आपने 5 वक्त बाजमात नमाज शुरू कर दी, आप तो कभी कभी मस्जिद में आते थे। हाँ गलती थी, कोताही थी, मगर अब तो 1500 साल जश्न विलादत आ रहा है ना, मेरे नबी को तोहफा देने के लिए। क्योंकि आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे आका की आंखों की ठंडक आका को पेश करूंगा, इसलिए 5 वक्त नमाज पढ़कर मीलाद मुस्तफा बनाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अपने कपड़े तो नए पहनते ना मीलाद में, इस बार दिल भी नया कर लेते हैं। हाँ अच्छे अमाल, सुन्नतों पर अमल, सबको पता है मैं क्या गलती कर रहा हूं। बस इस बार नबी पाक को तोहफा ये देना है कि या रसूल अल्लाह, ये बुरी आदत थी, आपके 1500 साल विलादत की खुशी में इस गुनाह से तौबा करके आपको तोहफा दे रहा हूं कि अब वो बुरी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, इस सुन्नत पर अमल नहीं था, अब आपकी सुन्नत पर अमल करके आपका 1500 साल जश्न विलादत का तोहफा दे रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, हम अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देंगे, और जब बादशाह होते हैं ना, वो अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देते हैं। और मेरे आका कैसे हैं? वो बादशाहों के बादशाह हैं। हमारे आका पता है कैसे अता फरमाते हैं? आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं, ए आला हजरत बताइए तो सही। नबी बस नहीं हुई, दुर बेबहा, दुर कहते हैं मोतियों को, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब पैसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दे, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 27 दिन हो गए। तो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं, तीसरे दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब तीसरी रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर मैं चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूं, पैगाम लाया हूं। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाए हो?
کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے ہیں آپ، کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجیے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے، اور ایک وعدہ بھی کیجیے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کو میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا قرضہ ہو گیا معاف، اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب وہ واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان
दरमियान किबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का जो काबा है, किबला है, वो काबा को फरमा दिया और अब मुसलमान काबे की तरफ रुक करके नमाज अदा करने लगे। इस मकाम पर आज भी मस्जिद किबलतैन कायम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के जवाल के साथ ही बनी इसराइल दो हिस्सों में मुनकसिम हो गए, तकसीम। हैकल सुलेमानी की इज्जत में भी कमी आ गई। वैसे तो हैकल सुलेमानी पर कई हमले हुए, मगर ईरान के बादशाह बख्ते नसर ने जो फलस्तीन पर हमला किया था, उसने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर मिस्मार कर दिया और बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया। तौरात जला दी गई और उस वक्त यहूदी गुलामों को दरियाए फुरात के किनारे आबाद किया गया और उन्होंने इस बस्ती का नाम तलबीब रखा। इसके बाद ईरान के पहले कसरा खुसरो ने यहूदियों को वापस फलस्तीन जाने की इजाजत दे दी। तब वो जुनूबी फलस्तीन में आकर आबाद हुए और हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर की, मगर ये तामीर भी ज्यादा अरसे कायम न रह सकी और 70 ईस्वी में रोम के बादशाह तूतिस ने एक मरतबा फिर हैकल सुलेमानी पर हमला किया, उसे मिस्मार कर दिया और यहूदियों को फलस्तीन के जुनूबी हिस्से से निकाल दिया। ये फलस्तीन मुकम्मल तौर पर यहूद से खाली हो गया था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में जब फलस्तीन फतह किया गया, उस वक्त वहां अरबी नस्ल कबाइल आबाद थे। इस्लामी लश्कर के सिपह सालार सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतेह यरमूक के बाद इस्लामी लश्कर के साथ आप दमिश्क आ चुके थे। आपने अपने असहाब से मशवरा किया कि कैसारिया रवाना हो या बैतुल मुक़द्दस। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर अमल करते हुए सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मकतूब रवाना किया गया। दोनों शहरों में से किस शहर का इंतखाब किया जाए? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जलीलुल कदर साहबा इकराम अलैहिम रिदवान से जब मशवरा किया तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस्लामी लश्कर को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवानगी का हुक्म दें। वो पहले बैतुल मुक़द्दस को फतह करे, फिर किसारिया की तरफ जाएं, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पहले मुझे बैतुल मुक़द्दस की फतह और बाद में किसारिया की फतह की खुशखबरी दी थी। ये सुनकर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए अबुल हसन, आपने सच कहा। फिर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला की तरफ पहले बैतुल मुक़द्दस और फिर किसारिया रवानगी का हुक्म लिखकर रवाना कर दिया। डियर व्यूअर्स, है ना बड़ी अजीब दास्तान, बड़ी ईमान अफरोज दास्तान। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला को जैसे ही अमीरुल मोमिनीन का मकतूब मिला, आपने रोजाना 5000 मुजाहिदीन लश्कर बैतुल मुक़द्दस रवाना शुरू कर दिए। यानी 5000 मुजाहिदीन डेली रवाना हुए। बैतुल मुक़द्दस का जो किला था, जो फोर्ट था, वो बड़ा मजबूत था। रूमियों ने यरमूक का हाल सुनकर पूरी तैयारी कर रखी थी। इस्लामी लश्कर के जाते ही उन्होंने किले का मुहासरा किया, उसको सराउंड कर लिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म से रोजाना उस फोर्ट पर, उस किले पर हमला किया जाता। 11 दिन तक हमला करते रहे, मगर कोई खास पेशरफ्त न हुई, कोई प्रोग्रेस ना हो रही थी। 11वें दिन खुद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए। मुजाहिदीन ने तकबीर और तहलील की सदाएं बुलंद की, खूब नारे लगाए। तो रूमियों को भी मालूम हो गया कि इस्लामी लश्कर का कोई बड़ा सरदार आ गया। वो सब परेशान हुए, अपने सबसे बड़े राहिब कमामा के पास गए और सारी सूरत हाल बयान की। जब उसे मालूम हुआ कि मुसलमानों का सरदार आ गया है, वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अब तुम्हारी हलाकत नजदीक है, क्योंकि मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है कि मुल्क शाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक सुर्ख रंग का सहाबी फतह करेगा। अगर ये वही सरदार है तो सुलह के अलावा अब तुम्हारे पास कोई दूसरी सूरत नहीं है। फिर वो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार को देखने के लिए किले के दीवार पर आया। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया। आप रज़ी अल्लाह तआला जब आगे गए तो उनसे भी वही बात की। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया देकर अमान हासिल कर लो, फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उस राहिब कमामा ने सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला की बात का कोई जवाब ना दिया। फकत खामोशी से वो बस आपको देखता रहा और फिर वापस चला गया। उसने अपनी कौम से कहा कि ये वो शख्स नहीं है जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है, लिहाजा तुम इनसे जंग करते रहो, ये तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने भी वहां से वापस आकर इस्लामी लश्कर को जंग का हुक्म दे दिया। रोजाना इस्लामी लश्कर उस फोर्ट पर, उस किले पर हमला करता, रूमी तीरों की बरसात करते, दोनों तरफ से जानी नुकसान भी होता, सिपाही जख्मी भी होते। लड़ाई 4 माह तक जारी रही। जी हाँ व्यूअर्स, 4 मंथ तक ये लड़ाई जारी रही। अहले शहर तंग आ गए।
وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا کمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کی کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا۔